toh. Jarene emang mau nang kene. Tapi kok nggak datang-datang. Mosok aku olahraga dhewe aku lak isin dulur. Ya apa iki lho? Cak. Sik ngerem piye. Mundur. Sampean tekan di. Pon tak tambal sik. Tuh apote kira. Oh, 5 kilo lumayan. Bocok wong gak ono kringete. Lho, aku ora keringet lek lari-lari ngene iki. Terus? Ya wis kringete tak serap dhewe mergo. Ndek kemampuan ngono. Nah, dulur. Ketemu karo aku ning Jimilan, Cak Supri. Aduh, sik mengke-mengke. Dalam naungan warung VOE. Iya, ini dalam rangka ikut mengayu bagi atau menyambut Olimpiade, Neng, ya. Sing diwiwiti tanggal 23 wingi dina Jumat nang nggon Jepang sing wis ditunda setahun ngene ya. Iya, gara-gara pandemi Covid. Lah, gara-gara Olimpiade iki aku semangat mlayu-mlayu lho saiki lho. Peralatanku lengkap. Lengkap ya? Iki ono nggih. Iki apa? Ombe. Oh, ombe. Cepet ngene. Nek kesel diombe. Diombe. Wah, enak itu. Loro ya. Nah, ngomong-ngomong soal Olimpiade nih, Cak ya. Di Amerika Serikat memang sekarang nggak kelihatan terlalu heboh atau gimana ya, karena semua orang memang diminta untuk tinggal di rumah. Tapi mereka itu memang sangat antusias kalau misalnya ngomong soal Olimpiade, terutama kalau misalnya tim nasionalnya ya. Amerika itu maternal wong nasionalismenya tinggi. Salah satu aspek penting yaitu adalah seragam. Seragame? Oh. Gak oleh nganggo kaos-kaos biasa ngono gak oleh ya, Cak ya. Gak oleh, dadi terutama nggih pembukaan niku terus tinggi sing keseharian juga iku lek Amerika emang kan dhisik gawe karyane Ralph Lauren niku ya. Terus sing saiki sing beda iku jarene iki emang dirancang khusus Neng. Jadi digawe sing cilik nyaman dienggo, ono jendelane, angine, terus ramah lingkungan ngono kuwi. Heeh. Iso ngadem dhewe engko. Lah ono kitrane mungkin ya, AC ngono ya. Ditonton ae dulu ceritane. Rumah mode Polo Ralph Lauren kembali menjadi produsen seragam resmi kontingen Amerika Serikat ke Olimpiade musim panas Team USA. All the athletes wear the Ralph Lauren gear. The flag bearer wears this, especially fitted. They fit your size. They customize everything to fit every athlete. Ada inovasi sendiri dalam seragam pembawa bendera dalam Olimpiade di Tokyo, Jepang tahun ini. So sitting right here, this is the flag bearer's jacket. So they have a white one where the rest of the team will be wearing blue. And the cut hole on the base of the neck is where the fan will be, the cooling technology, as well as a battery pack, which will go in the pocket of the jacket. Where when you're holding that flag, which is heavy for hours, they'll be able to stay cool in that heat of Japan. Uses less water, less chemicals, less Iklim menjadi pertimbangan dalam desain seragam atlet Olimpiade kali ini. Selain juga faktor lingkungan hidup dan prinsip keberlanjutan. Sabuk misalnya dibuat dari bahan daur ulang. Every Olympic cycle, Ralph Lauren puts together a bunch of different outfits and outfits Team USA with both the village wear as well as the opening and closing ceremonies uniforms. And they always try to put a little bit of a spin on it based on where we're competing, whether that's in London, Rio, and this time now Japan. With some of the line this time around, you'll see Japanese lettering of the words Tokyo and things like that, as well as a little bit more red because that is the color of the Japanese flag. And what I'm wearing here today is the opening ceremonies outfit. Olimpiade yang berlangsung setahun setelah jadwal semula akibat pandemi juga menunda peluncuran seragam dan atribut Team USA. So a lot of people don't realize what really fully goes into the Olympics, right? When we watch it on TV every 4 years, the process starts years in advance, both for the athletes as well as all of the sponsors, the teams, the staff. The logistics that go into planning an event with 600 American athletes plus staff going to it is just a ridiculous amount. So the uniforms and what we were planning on wearing has been put together for years, and it was just kind of put on hold with the 1-year delay. But everything was ready to go in 2020 and just had to be put on hold. Sebagai bagian protokol kesehatan melawan COVID, Olimpiade kali ini juga takkan dihadiri spektator. It's definitely a bummer. I think we always enjoy fans, but at the end of the day, once you dive in, it's about swimming fast and getting your hand to the wall. We've swam several meets this year without fans and still posted some top times. So, the weight of the meet is the Olympics. It's not really about the fans being there. So we're just going to go in and swim fast as we can for Team USA and ourselves. Kali ini atlet peserta Olimpiade juga tak berangkat ke Jepang bersama keluarga seperti dalam Olimpiade sebelumnya. Demikian laporan tim VOA.
otot iki. Otot sampean apa? Nggawe barbel sak ngono iki ono pengaruh ta? Oh, pengaruh. Masa sih? Lek sampean ngangkate 5 jam ngono ya Oh, iya. ngerasa. Terus-menerus ngono ya. Heeh, So metekol ngene ya. Iya, kayak anak telure ngono lho. Iya, Cak. aku Iku juga tuh sono cita-citane. mendoke yo nek kene iki, mergo mlayu terus itu ndoke. Kalau melarikan diri dari kenyataan, Heeh, lha beda. bisa nggak? Ngabuh malah itu awake. Nah, Dor, kita masih punya cerita lain soal Olimpiade tahun 2021 ini, tapi sakwise sing Siji iki. Neng, aduh, opo ngono tok iki? jok ngece. Sampai pemanasan Romang Tur. Kadang-kadang itu kalau gerakan-gerakan misalnya sederhana. iya sampean mengencangkan otot, Cak. Oh, itu perlu ya. Heeh, ada yang jenenge kan kardio apa-apa. Heeh. Beda-beda sampean ojo terpusat pada satu Lari tok ngono ya. Oh. Lah itu emang kadang-kadang aku rusuk kadang-kadang cuma tangan tok. Terus aku fokusku nyanggon sikil, mlayu tok itu enggak bener saja. Aku diimbangi karo angkat beban sedikit dan ono sikile jarene terlalu banyak lari ning. Hah? Sikil awak kadang-kadang jadi iso mengurangi sikil kekuatan. wong ngene ya, apa sih sampean gitu. niku? Wah. Tangan. Bisa mengurangi kekuatan tangan jarene. Oh, ya ben kok sesuai Perlu. sikile sing Sing gede utawa takol ngono ya. Heeh, tapi awake cuwilik ngono. Oh, iso ngono jarene. Utawa sing kualikane sing dikerjakno iki lengane terus, Heeh. terus sikile sesuai cilik Iso ngono. mendol kaya apa jenenge sing mangan bayem ya jenenge apa kae? Popeye. Popeye. Nah, Dulur, iki nek ade berdua iki nek nggon taman jenenge Long Bridge ya memang nek daerah kene iki sakjane kene iki perumahan ya Dulur ya. Tapi nek kono ki ono lapangan sepak bola, lapangan lelone sing gede. jembar. Nah, ngomong-ngomong lagi soal Olimpiade ya, Cak ya. Kemarin kan sempat ditunda setahun. Iya. Dampaknya lumayan banyak, Cak. Mas mestine. Heeh, dan beberapa itu malah berdampak bagi yang sebelumnya itu gak oleh jadi atlet, Heeh. tapi setelah kena setahun jadi bisa masuk kualifikasi. Mergo umure atau mergo Umurnya tambah gede kan, Tambah. misalnya, Oh. misalnya kayak mahasiswa yang jadi atlet pembalap sepeda, minimal itu mereka harus 19 tahun. Nah, karena ketolong 1 tahun, ada ini. ono sing iso mlebu gara-gara Iya, umur. heeh. Tapi dari segi prestasi, dari segi kemampuan ya sudah memenuhi syarat juga ngono ya. Iya, dan untuk mereka yang jadi mahasiswa ini pasti ada tantangan ya, karena sekolah iya, latihan iya. Bagaimana menyeimbangkan? Wah, ini pasti persoalan klasik menyeimbangkan antara jadi atlet karo sekolah iso ora angel mestine ya. Tahu tak ada ceritanya? Atlet sekaligus siswa yang harus menunda impian untuk ikut Olimpiade di Jepang pada 2020 akibat pandemi COVID-19, kini menyeimbangkan sekolah dan latihan. Seperti Andrew Capobianco, atlet loncat indah timnas AS yang juga terdaftar sebagai mahasiswa di Indiana University. Over the past year, I've definitely learned how to balance that in a really good way, and I think that that's what kind of set me up for success leading into this Olympic year. Megan Jastrap, mahasiswa Milligan University di Tennessee, adalah atlet balap sepeda untuk timnas AS. Tahun lalu, Megan belum lolos kualifikasi umur atlet balap sepeda. Tapi karena mundurnya Olimpiade, Megan yang berulang tahun ke-19 Januari lalu jadi bisa ikut Olimpiade tahun ini. For me personally, it definitely allowed me to mature an extra year and to grow and just get more time on the track, which was really nice for me. Megan pindah ke pusat latihan Olimpiade di Colorado Springs setelah menyelesaikan semester pertama pada tahun 2019. Selain itu, ia mengambil kelas virtual sambil tetap berlatih. If you're kind of getting late into the training block, the last thing you want to do is come home, open up your laptop, and do schoolwork. It's the hardest part, I think, is just like being committed to doing the school. And I'm motivated in my academics and training, so it's a little bit easier for me. Bagi atlet renang Bulgaria Antani Ivanov, yang juga mahasiswa Virginia Tech, penundaan Olimpiade memberi atlet kesempatan untuk rehat. I think that's why we're seeing so many better results in all sports after the pandemic, because people just kind of rested mentally from the pressure and from the stress of their specific sport. Sekitar 11.000 atlet akan bertanding dalam Olimpiade Tokyo 2021. Meski terlihat berat, sekolah dan berlatih untuk Olimpiade bisa saling menguntungkan, menurut mantan atlet Olimpiade. My advice would be, you might have had to make some sacrifices to be where you are. You might have, taken some of your time away from your studies or away from your sport, but count on the training that you did with your brain to help you, because
think that was advice that was given to me before the Olympics. Demikian laporan VOA. Nah, Cak, sampean ngerti gak? Nyenggol ya, Mak. Hah? Apa? Iki dong, nyenggol ini. Apa sih? Ini, rotok ngalang-ngalangin kadang-kadang. Kan melayu sang ngene sajane duduk ngene. Lah lagi mlaku rotok nyenggol-nyenggol dirancang ge melayu iki. Nah, Cak, sampean ngerti nggak atlet termuda dalam Olimpiade itu umur berapa? Kayak beda-bedaan. 17. Ora. Lah piro? 12. Oh, sama lah. Apa kuwi? Skateboarding. Oh, skateboarding oleh ya. Ini yang paling muda. Oh, jadi sejumlah cabang olahraga itu memang membolehkan atlet yang umurnya 12 tahun ngono ya? Iya, tapi memang kalau skateboarding itu kan bukan persaingan kayak belayu, jadi kemungkinan tabrakan itu nggak gede. Itu kayak pertandingan sing kayak adep-adepan ngono enggak ya? Bukan kayak apa wrestling apa gulat barang ngono ya? Iya, jadi beda. Nah, hari segini kita punya cerita lain soal Olimpiade, tapi sawisé sing siji iki. Ini ngadep kamera lho. Terus ya ngetok nampang gitu. Ya sing ngene dulu iki nek lapangane dulu iki ditutup suket ya. Oh iya? Saka plastik jadi tapi rasanya kayak suket. Luwih enak perawatannya, Mas yo. Karena sebagian orang ngomong wah kurang mantep lah main bal-balan atau olahraga nek. Oh kok sampean yo biasa wae. Iya iki mung rotokan wis ngono lah. Sok alamiah piye ngono. Iya, heeh. Nah, olahraga di Amerika Serikat itu memang ada macam-macam ya, Cak ya. Mungkin sepak bola itu bukan salah satu yang paling populer. Bukan. Sakjane popularitas dalam arti yang nggak profesional itu akeh sing main. Caca sekolah, cah itu terus caca sering cilik akeh sing main. Tapi begitu sudah masuk di ranah wah mengerikan profesionalisme. Lha terus akhirnya ora kalah karo sing jenenge baseball. American football, terus baseball karo basketball karo bola basket, bahkan kalah karo hoki udah profesional nih. Urutan kelima nggak salah bal-balan itu ya. Beda sama Indonesia mungkin badminton, sepak bola, terus paling apa mana ya? Pencak silat. Oh iya. Itu sing rebut. Pencak silat ya susah ya, Cak ya. Iki bukan negaranya. Iya. Tapi lek sampean pas Olimpiade sing sampean seneng iki lomba apa? Pertandingan atau perlombaan? Pertandingannya sih kayak misalkan kayak berhadapan langsung, kayak poli, kayak gulat tinju, lek sing perlombaan ini kayak lari ngono itu lho. Boy ya, aku kadang-kadang seneng lek nonton orang renang kuwi lho. Ya aku jenenge kayak semacam perlombaan yang ngono kuwi. Tapi nek misalnya badminton ya aku nonton pisan. Pisan ya. Aku terus terang seneng kayak lari. Mereka kan jarang lari sing pas bener-bener diketokne anu bener-bener pas atletik yo nek nggon pas Olimpiade lek kaya bal-balan kaya lelane kan iso nonton sing pas kejuaraan dunia atau opo. Lek pas Olimpiade ketoke wah lari kaya zaman-zaman Yunani dhisik. Kan asal-usul saka kono. Bener. Nah, Olimpiade itu kan memang pertandingan untuk negara-negara saling berkompetisi dalam bidang olahraga ya, Cak ya. Tapi ini ada tim yang unik sekali, nggak punya negara. Lho kok iso? Olah. Loh, ya ini ada tim refugee atau tim pengungsi, Cak. Jadi malah anggotanya saka pengungsi-pengungsi seluruh dunia itu? Jadi dari negara manapun itu. Sebenarnya itu malah justru biasanya itu kan hampir semua timnas itu sekarang nggak punya satu nationality atau satu kebangsaan yang satu gitu kan. Justru datang dari banyak negara. Bisa jadi tim refugee tim ini malah menang ya, Cak ya. Lah suatu saat terus dikembangkan, terus pengungsi kan kadang-kadang ono sing bertahun-tahun nggak entuk nggon toh. Jadi bisa aja nanti suatu saat malah jadi tim jagoan gitu ya malah. Para atlet Sudan Selatan ini termasuk dari 29 atlet elit dalam tim IOR yang mewakili para pengungsi pada Olimpiade Tokyo. For the 29 athletes that I'm going to lead, I think we will not miss a medal. We have also Popole for the judo. From Brazil, we have this lady from Iran who already have a medal in the taekwondo. Mereka berasal dari 11 negara termasuk Afghanistan, Eritrea, Kamerun, Suriah dan Irak yang berkompetisi dalam 12 cabang olahraga mulai dari renang, tinju, badminton hingga angkat besi. My expectation to all the refugees athletes to do their best and also give the message of hope to all the refugees around the world because they are representing the entire refugee community in the world.
Ke-29 atlet dipilih dari kumpulan para atlet yang dibimbing Komite Olimpiade Internasional IOC lewat program beasiswa. IOC berharap tim ini meningkatkan perhatian dan kesadaran akan krisis yang dialami 80 juta pengungsi di dunia. It's a message to the entire world to make the world aware of the magnitude of this crisis, which is growing every day. And it's also a message that these forcibly displaced people are an enrichment to all our societies. Showing the world that refugee also can dream, and showing the world that refugees has goals, and even though they survived wars, they still are living their dreams. Ini kali kedua tim pengungsi berpartisipasi setelah Olimpiade Rio 2016 yang diikuti 19 atlet pengungsi. Dari Washington DC, VOA. Nah, Neng, aku dicelek ndelok lapangan sing apik ngene iki nang jaman cilik aku main bal-balan nang dalan iki lho. Atas saya bisa tiba ya, Cak. Iya, terus gulung-gulung ngono. Iya, terus arek-arek ku njaluk entar digekne nuntut kepala desa digekne lapangan lho, wis akhirnya terus aku pas wis lan ning desa kono dadi lapangane. Heeh. Ora dinggo menan saiki. Padahal dadi apa? Ya setuju arek sing malah nggih pameran. Bal-balane ora anu cuma pengen tok. Pengen duwe-duwean tok. Desane wis digekne saka bengkoke malah ora dinggo dijar wae. Sering ngono kuwi, Mak. Jadi tempat makan kambing. Nah, dulu kini kita belajar bahasa Inggris lan untuk jagat neko-neko tapi sawise sing siji iki. Ojo digoyang. Goyang iso jungkel iki. Sampean seimbang soalnya sampean poros yang tepat. Aku gak iso iki, Cak. Gak Waduh, nyaman. sini sithik lah mudona. Iki dulur, iki nek bagian teko Long Bridge Park iki, dadi iki nggih cah cilik-cilik iku lek pas waktu tertentu ana mish apa jenenge iki, embun. Oh, terus kayak uap lah ngono ceritane kan adem. Jadi Tapi ini memang dikondisikan untuk anak usia 5 sampai 12 tahun. Jadi sakjane kene gak oleh nang kene ya. ora nang Joko ya, apa-apa lah ya. Tapi untuk usia kita pun kayaknya ini cukup kuat ya. Cukup Cak, kuat ya? ini. Ora mungkin arep jebol ya, Dulur. Nah, saiki dadek mau ya Ning ya. Ya, belajar bahasa Inggris, Dulur. English in minute. Welcome to English in a Minute. Speed is how fast something moves. Maybe this expression has something to do with car racing. Jonathan, did you get a dog? No, I'm just watching Ashley's dog this weekend, so I'm getting up to speed on basic dog care. Oh dear. What? Look, her dog can be a little unusual. It's just a dog, right? If you get up to speed, you learn information that is necessary to do something. Sometimes you need to get up to speed to know as much as someone else. Think of it as an information race. And that's English in a Minute. Jagat neko-neko. Nok kutha Karachi, Pakistan, peristiwa Idul Kurban sing ditunggu ora mung pas nyembelih kewan kurban tapi sadurunge lur. Ya kuwi pas sapi-sapi iki didukno teko peternakan nang wunge apartemen iki nganggo alat derek. Jaman isih pedet, sapi-sapi iki iso munggah lewat londakan, tapi saiki wis gede-gede lan ora iso lewat londakan meneh. Sapi-sapi iki bar didukno nang dalan lan ditonton wong akeh. Siap diangkut lan dibeleh nggo kurban. Lah paling enggak sadurunge mati. Sapi-sapi iki duwe pengalaman menarik lur. Mergo akeh perburuan liar nang manuk elang falcon lan didol nang Timur Tengah. Para pelestari kewan nang Siberia Rusia duwe cara sing unik, yaiku nato cucuk lan cakare karo tulisan SOS utawa darurat. Ana 12 elang falcon hasil penetasan sing ditato lan bakal dilepas nang alam liar.
Para aktivis iki ngarep lek ana sing nyekel manuk-manuk iki bakal ngeculno meneh mergo lek didol regane ora bakal larang kaya sing ora ditato. Lek lek amor manuk sing ora ditato. Jok-jok iso ngrasa jagoan iki lur. Mbah Linda Peterson saka negara bagian New Mexico iki pengen tetep sehat lan kuat masih wis lansia lur. Tapi carane ora umum, ya kuwi angkat beban nang gym. Dekne sempat cedera lan ora iso ngubahno awak mergo kecelakaan mobil. Lah angkat beban iki dadi tombone lan ora mung kuwi, dekne saiki lagi siap-siap melok pertandingan angkat beban nggo wong wedok umur 70 tahun munggah. Jok tengok-tengok nang garden rek. Semangat olahraga kayak Mbah wedok iki. Neneng, aku tetep doa supaya super atlet iku kan. Kan wingi awal-awal wis ana sing puluhan sing wis kru utawa staff utawa sing ngelola olimpiade sing kena Covid nih positif. Karena emang di Jepang ya lagi penularannya kan yo isih nemen toh. Juga tingkat vaksinasinya nggak setinggi itu ya Cak ya. Dan perhelatan besar seperti ini tuh sebenarnya juga banyak pro kontranya. Ada yang ngomong kok yo lapo sih diajakno, misalnya kayak ini gitu kan, masih banyak negara yang belum sehat gitu. Dan tapi ya ini juga salah satu cara untuk memberikan pengharapan ya. Pengharapan supaya orang tetap bahwa namanya manusia jangan sampai kalah dengan namanya virus. Nah, kalau dulu di rumah ini harus tetap jaga kesehatan, jaga imunitas tubuh dengan makan makanan yang sehat, jangan lupa juga pakai masker, jangan lalai ya Cak ya. Betul. Nah, pokoknya ya. Olahraga tipis-tipis. Tipis nggak apa, paling tidak melaku kalau nggak masker prokes setengah jam itu mubeng omah. Atau mubeng amben ora apa-apa lah nek. Saiki akeh kegiatan kayak apa video-video olahraga kuwi Iya bener, nek jero omah ora masalah itu. Bisa kok dilakukan ya, dulur. Sampai anak misalnya duwe pertanyaan lan saran bisa langsung dikirim nang email kene di warung@voanews.com. Utawa nang Facebook kata kuncine warung VOA aku Cak Supri. Aku ning sini. Toko Long Beach Kecamatan Arlington. Nang mburi kamera ning ana, ya dulur ya. Monggo.